श्रोता बंधु नमस्कार। रेडियो संपर्क स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मो दुर्गासन। पुण्यभूमि तीर्थभूमि देवभूमि पुणी वीरभूमि आमर ये भारत वर्ष। आदि अनादि कालरू केजाणी केते वीर महावीर ज्ञानी महाज्ञानी महापुरुष माने जन्मी पूत पवित्र करिसेंती भूमि को एथिरे तिळे मात्र संदेह नहीं। भारत वर्ष कहले केही केही बुझंती विश्वगुरु तो आउ केही केही बुझंती सार्वभौमत्वर देश। जेते महान ए देशर प्रथा परंपरा संस्कृति और एकता सेते महान यार इतिहास। जो इतिहास को स्मरण कला मात्रे देहरे जागी उठे शतसिंहर बल, आत्मारे भरी जाए एकात्मतार भाव एवं चरित्र रे फुटी उठे महानता। भारत वर्षर स्वाधीनता संग्राम से इतिहासर एक अविच्छेद्य अंग, एक अविस्मरणीय कहानी। स्वाधीनता संग्राम कहले समस्त मन को उंकी मारे अनेक आंदोलन तथा भारत वर्षर प्रथम आंदोलन सिपाही विद्रोह। किंतु 1857 सिपाही विद्रोह दीर्घ 40 वर्ष पूर्व भारत वर्षर प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ होइतिला बंगोपसागर तटरे थिबा श्री जगन्नाथ धाम ओडिशा रे। आज्ञा हाँ, उत्कर्ष कलार क्षेत्र उत्कल केवल कलार नुहे, वीर वीरांगना और अदम्य साहसी योद्धा मानकर मध्य थिला जन्मभूमि। इतिहासर पृष्ठा को उन्मोचन कले आमे जानि परिबा भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम रे जो वीर महावीर अवदान रही सेथि मध्यरु भारत वर्षर प्रथम स्वाधीनता संग्रामी विप्लवी योद्धा जयराजगुरु अन्यतम। 1739 मसीहा अक्टोबर मास 29 तारीख दिन पवित्र अला नवमी तिथि श्रीक्षेत्र निकटस्थ वीरहरे कृष्णपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले पंडित जयराजगुरु। तांको पिता चांद राजगुरु खोर्धा राजा निकटरे कुल पुरोहित भावे कार्य करुथिले। राजगुरु भावे अधिष्ठित थाई पितांको अकाल वियोग घटिला एवं तांको मातांको इच्छा थिला जे जय विवाह करी सांसारिक जीवन यापन करत। किंतु जहांको जन्म रे कोटि कोटि उत्कलवासी उद्धार, जहांको तन मन प्राण उल्लिखित देशभक्तिर परिभाषा से कौन केबे सांसारिक होई परिबे। गाँ गाँ रे इंग्रेज सरकार लोमहर्षणकारी अत्याचार रे असह्य होई जय साक्षात करने को गले खोर्धा राजा। राजा तांकु राजगुरु पदवी रे अधिष्ठित कराइले। राजा तांको अदम्य साहस, प्रचंड देशभक्ति, अगाध पांडित्य एवं विचक्षण बुद्धि को लक्ष्य करी तांकु राज्यर प्रधानमंत्री, मुख्य परामर्शदाता तथा सेनाध्यक्ष भावे अधिष्ठित कराइले। 1803 मसीह ओडिशा मरहट्टा शासनाधीन थिबा बेले इंग्रेज माने याको अधिकार करथिले। एही समय रे दिव्य सिंह देवଙ୍କ मृत्यु जोगु तांको नाबालक पुत्र मुकुंद देव राजा होइथिले। जयଙ୍କ मुंडरे लदी होई पड़िला समग्र राज्यर भार। मुकुट विहीन सम्राट जय इंग्रेज मानଙ୍କ विरोध रे स्वर उत्तोलन करथिले। शंभु भारती नामक जड़े सन्यासी को साथी करी गाँ गाँ बुली इंग्रेज विरोधी विचारधारा सृष्टि करिवारे सक्षम होइथिले जय। पाइक माननको नै मेली तयारी हैला, सेमानଙ୍କ प्रशिक्षणर दायित्व नैथिले जयराजगुरु। मरहट्टा माने आमर 4 गोटी प्रगणा नहीं जाइथिले। जदि राजा इंग्रेज सरकार को समर्थन दियंती तेबे इंग्रेज सरकार से 4 गोटी प्रगणा फेराइबा सहित आम राजा को 1 लाख टंका पुरस्कार देवे बोली चुक्ति करथिले। अर्थात 2000 सैन्यଙ୍କ सह बारवाटी दुर्ग को घेराव करथिले जय एवं चुक्ति पत्र अनुसार कर्नल हारकोर्ट को 1 लाख टंका दाबी करथिले। एही अतर्कित आक्रमण रे कर्नल बहुत भयभीत होइथिले एवं नगद 40,000 टंका प्रदान करथिले सुधा 4 गोटी प्रगणा देवाको मना करि दैथिले। जयराजगुरु एही 40,000 टंका युद्धर प्रशिक्षण रे विनियोग करथिले। गाँ गाँ रु वीर योद्धा माने बछाई आसीथिले बरुणेई गढ़। गढ़रे चलिला युद्धर तालीम एवं प्रस्तुति। कनिका, कुजंग, विष्णुपुर एवं मरीचिपुर राजा माने मध्य विद्रोह रे शामिल हेबा पई हाथ बढ़ाइथिले। निशार्धरे जय सुडंग मध्यरे देउथिले सैन्य माननको तालीम। मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त करथिले सैन्य बाहिनी को, पदातिक बाहिनी, अश्वारोही एवं गजारोही। यह छड़ा विभिन्न पारंगम योद्धा माननको जय विभक्त करथिले 4 भाग रे। पहाड़ी, बाणुआ, ढेंकिया और गरिला बाहिनी रे मोट 15,000 सैन्य शामिल थिले।
ପାହାଡ଼ୀ ମାନେ ବନ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ବାଣୁଆ ମାନେ ଖାର, ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା ଓ ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର। ଢେଙ୍କିଆ ମାନେ ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ, ଧନୁଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିଲା ମାନେ ପଛଆଡ଼ୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଭା ନେବାରେ ଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର। ଏହାଛଡ଼ା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଳଧର ବ୍ୟୁହ, ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ, ସୂଚୀ ବ୍ୟୁହ ଆଦି ରଚନା କରି ଚକମା ଦେଖାଇବାରେ ଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ଆରାଧନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ନୀତି ନିୟମାବଳୀରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସେ ହେତୁରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ପରେ ପ୍ରଗଣାମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଏବଂ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜୟୀ ହାର ନ ମାନି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କର୍ଣ୍ଣଲ ହାରକୋର୍ଟ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରକୁ ଡକାଇଥିଲେ। 1804 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମରସଜ୍ଜା ଦେଖି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାତି ଉଠିଲେ। ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବକ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପରି ତାତି ଉଠିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇଗଡ଼ ତଳେ ରହି ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତର ନ କରି ଗରିଲା ବାହିନୀ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଭଳି ଶରନିକ୍ଷେପ କରି ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଧରାଶାୟୀ। 3 ଦିନ ଧରି ଅବରୋଧ ହେଲା ବରୁଣେଇ। ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଉତ୍କଳର ଗଗନ ପବନ। 3 ଦିନ ଧରି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ବରୁଣେଇ। ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳର ଗଗନ ପବନ। ପାଇକ ଜାତି ଓ ଲଢ଼ୁଆ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତମାନେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଥିଲେ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜଗୁରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବ୍ୟୁହ ରଚନାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ସେ ନେଇ ଜୟୀ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କୁ। କେତେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଗଡ଼ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନରସଂହାର। ତତ୍ସହିତ କରିଥିଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ। ଶେଷରେ 1804 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟୀଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଖବର ଶୁଣି ମହାରାଜ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁର ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ମେଦିନୀପୁର ବାଘିତୋଟା ନାଳ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଦୁଇଟିରେ ବାନ୍ଧି ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ସେଦିନ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନାହିଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ, ନାହାନ୍ତି ସେ ଇଂରେଜ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗାଥାର ମୂକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହିଛି ବରୁଣେଇ, ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, କୁଶଳୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି। ଏହା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।